बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास ढेरों सारे पैसे हों और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो, लेकिन कम तनख्वाह की वजह से ये ख्वाहिश कम ही पूरी हो पाती है। आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे कि जिन पर अमल करके आप कम तनख्वाह में भी अमीर होने का ख्वाब पूरा कर सकेंगे, और वो मुख्तसर सी सूरा भी आपको बताएंगे जिसको अगर आप नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह उसके पढ़ने से अल्लाह पाक आपको जल्द माला माल कर देंगे। वीडियो का आगाज़ करने से कबल मेरे दोस्तों, आपसे हम एक इल्तिमास करते हैं कि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, बस आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। मेरे इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई भी तंग दस्ती का शिकार है, तंग दस्ती की वजह से उसका हाथ बहुत तंग हो चुका है, तो उसको ये चाहिए कि वो बाद नमाज मगरिब अपनी ही जगह पर बैठ जाए और सूरह इखलास को 13 बार पढ़े। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर अल्लाह पाक से अपने हालात का दुखड़ा सुनाएं। 10 दिन मुसलसल बिला नागा ये अमल करें। मेरी प्यारी बहनें ये अमल अपने घर में मुसलसल 10 दिन तक कर सकती हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से अगर आपकी तनख्वाह बहुत कम भी है तो तब भी अल्लाह पाक आपको गनी कर देंगे, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आपको वो तरीका भी बताते हैं जिससे अल्लाह पाक आपके माल को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये मानी हुई बात है, आप इससे 100% इत्फाक करें, क्योंकि ये उस नबी के अल्फाज हैं जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सच मानना हमारा ईमान है। अमीर होने का नुस्खा एक एतबार से नहायत आसान भी है और साबित कदमी दिखाने के एतबार से नहायत मुश्किल भी। तो दोस्तों, आपको इस हवाले से चंद वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन कौम यहूदी हैं। वो हमेशा अपने माल में से 20% निकाल कर खैरात कर लेते हैं। चूँकि अल्लाह का ये कानून दुनिया में सबके लिए बराबर है कि खर्च करने वाले को 10 गुना मुनाफा मिलेगा। इसी वजह से उनको इतना फ़ायदा होता है कि वो दुनिया की अमीर तरीन कौम है। ये बात बड़ी अजीब सी है कि सिर्फ 1 करोड़ यहूदी दुनिया की 60% दौलत के मालिक हैं, जबकि 7 अरब इंसान 40% दौलत पर तसर्रुफ रखते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहम तरीन इदारे 90% उनके हैं। मसलन IMF, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट, CNN, फॉक्स टीवी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, AFP, APP, स्टार टीवी के चारों स्टेशन सब यहूदियों की मिल्कियत हैं। शायद हम में से चंद एक ने ही इस बात पर गौर किया होगा, यहूदियों की दिन दुगनी रात चुगनी दौलत बढ़ने का राज क्या है। हजारों साल से ये कौम इस बात पर सख्ती से कायम है कि हर यहूदी अपनी आमदनी का 20% लाजमी तौर पर इंसानी फलाही कामों पर खर्च करता है। अभी हाल ही में फेसबुक के मालिक ने अपनी बेटी की पैदाइश की खुशी में अपनी दौलत में से 45 अरब डॉलर्स खैरात कर लिए। लाहौर में एक अस्पताल है, शायद आप में से किसी ने देखी हो। उस अस्पताल का नाम है मुंशी अस्पताल। ये अस्पताल जिस शख्स ने बनाया उसका नाम मुंशी मोहम्मद था। ये निहायत ही गरीब शख्स था। बाजार में खड़ा होकर कपड़ा बेचा करता था। इसे किसी ने बताया कि तुम अपने माल में से कुछ फीसद मुकर्रर करके मुस्तहिक लोगों पर खर्च करो, बहुत फायदा होगा। चुनाचे उसने 4% मुकर्रर कर दिए और हर महीने अपने मुनाफे में से 4% खर्च करता रहा। कुछ ही अरसे के बाद उसका कारोबार बढ़ने लगा। फिर देखते ही देखते वो फैक्ट्री का मालिक बन गया। वो इसी तरह 4% खर्च करता रहा और एक वक्त वो भी आया कि उसकी आमदन का 4% करोड़ों में निकलने लगा। चुनाचे उसने करोड़ों रुपए मालियत की एक हस्पताल बनाई। जनरल ज़ियाउल हक ने उसका इफ्तिताह किया। वो हस्पताल आज भी लाहौर में मुंशी अस्पताल के नाम से फलाही काम कर रही है।
لاہور کے ایک نوجوان نے 1997 میں MSc کیا، پھر وہ جاب کے سلسلے میں بہت پریشان تھا۔ اسلام آباد میں ایک روحانی بزرگ کے پاس دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا 2 کام کرو، ایک تو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو اور دوسرا اس کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بناؤ۔ یہ کام مردوں کا ہے، صرف عزم بالجزم رکھنے والا مرد ہی کر سکتا ہے، اور اگر کاروبار کے نیٹ پروفٹ میں 5% اللہ تعالیٰ کا شیئر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دے دیا کریں اور کبھی بھی اس میں ہیرا پھیری نہ کریں تو لازماً آپ کا کاروبار دن رات ترقی کرتا رہے گا۔ یہ 1997 کا سال تھا۔ اس کے پاس صرف 1000 روپیہ تھا۔ اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ اسی 1000 روپے سے اس نے بچوں کے 5 سوٹ خریدے اور انارکلی بازار میں ایک شیئرنگ اسٹائل پر رکھ دیے۔ 2 دن میں 300 روپے پرافٹ ہوا۔ 300 روپے میں سے اس نے 5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے تھے، پھر اور سوٹ خریدتا اور اصل منافع میں سے 5% اللہ تعالیٰ کے نام کا شیئر مخلوق پر خرچ کرتا رہا۔ یہ 5% بڑھتے بڑھتے 6 ماہ بعد 75 روپے روزانہ کے حساب سے نکلنے لگے، یعنی روزانہ کی آمدنی تقریباً 700 روپے ہو گئی۔ 1 سال بعد 150 روپے، 3 سال بعد روزانہ 5% کے حساب سے 300 روپے نکلنے لگے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال بعد اسے روزانہ 6000 بچنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اسٹال چھوڑ کر اس نے 3 کروڑ روپے کی دکان لے لی تھی۔ اس نے بتایا کہ روزانہ میری آمدن کا 5% 1000 نکل آتا ہے، جو خلق خدا پر خرچ کر دیتا ہوں۔ گویا اب آمدنی روزانہ 20,000 روپے ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس میں اس نے آج تک بے ایمانی نہیں کی۔ ایک محاورہ ہے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین افراد کا کیا وتیرہ ہے۔ 51 سالہ ٹی وی میزبان اوپرا ونفرے 1 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی مالک ہے۔ وہ سالانہ $1,00,000 بے سہارا بچوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے۔ اٹلی کے سابق وزیر اعظم سلویا برلسکونی اپنے ملک کے سب سے امیر اور دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ہیں۔ مشہور زمانہ فٹ بال کلب AC میلان انہی کی ملکیت ہے۔ وہ $10 ارب کے مالک ہیں۔ سالانہ تقریباً $5 کروڑ غریب ملکوں کو بھیجتے ہیں۔ بل گیٹس 10 سال تک دنیا بھر کا امیر ترین شخص رہا۔ اس کی دولت کا اندازہ $96 ارب لگایا گیا ہے۔ وہ اپنی آرگنائزیشن بل اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے سالانہ $27 کروڑ انسانی فلاحی کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک بار مدینے میں قحط آ گیا، بازاروں سے بھی غلہ ختم ہو گیا، لوگ سخت پریشان تھے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ غلے کے 1200 اونٹ مدینے کی منڈی میں آ گئے۔ لوگ حیران تھے کہ کس تاجر کا مال ہے۔ پھر پتا چلا کہ یہ مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو انہوں نے شام سے منگوایا ہے۔ چنانچہ مدینے کے تمام تاجر مال خریدنے کے لیے آ گئے۔ بولی لگنا شروع ہوئی۔ کسی نے کہا کہ ہم 40 روپے من کے حساب سے لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کم ہے۔ دوسرے تاجر نے کہا کہ 50 روپے من کے حساب سے لوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کم ہے۔ العرض بولی بڑھتی رہی اور بالآخر ایک جگہ پر آ کر تمام تاجر خاموش ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ اس سے زیادہ بولی تو کوئی تاجر نہیں دے گا، آپ کو کتنا منافع چاہیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جس تاجر سے میں نے سودا لگایا ہوا ہے وہ مجھے 10 گنا منافع دے گا اور آخرت میں 70 گنا دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے جنہیں ایک وقت کا کھانا میسر آتا تھا، دوسرے وقت فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جب کوہ طور پر تشریف لے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہماری قسمت میں جو رزق ہے وہ ایک ہی مرتبہ ادا کر دیا جائے تاکہ ہم پیٹ بھر کے کھا لیں۔
चुनाचे बारगाह इलाही में दुआ कबूल हुई और दूसरे दिन इंसानी शक्ल में फरिश्तों के जरिए तमाम रिज्क दोनों भाइयों को पहुंचा दिया गया। उन्होंने पेट भरकर तो खा लिया, लेकिन रिज्क खराब होने के डर से उन्होंने तमाम रिज्क अल्लाह ताला के नाम पर मखलूक के खुदा में तकसीम कर दिया। अगले दिन फिर मलाइका के जरिए उन्हें रिज्क मुहैया कर दिया गया, जो कि शाम को फिर मखलूक खुदा में तकसीम कर दिया गया और रोजाना ही खैरात होने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया कि या बारी ताला, इन दोनों भाइयों की किस्मत में तो थोड़ा सा रिज्क था, फिर ये रोजाना इन्हें बहुत सा रिज्क कैसे मिलने लग गया। निदा आई कि ए मूसा, जो शख्स मेरे नाम पर रिज्क तकसीम कर रहा है उसे मैं वादे के मुताबिक 10 गुना रिज्क अता करता हूँ और ये रोजाना मेरे नाम पर खैरात करते हैं और मैं रोजाना इन्हें अता करता हूँ। आखिर में मेरे इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अगर किसी को ये तौफीक मिल जाए तो इस अमल को बरकरार रखने के लिए 2 बातें जरूरी हैं। एक, रियाकारी से बचें और दूसरी तकब्बुर से, क्योंकि इंसान के दिल में ख्याल आता है कि मेरा पैसा बहुत लोगों में तकसीम हो रहा है। चुनाचे शैतान दिल में तकब्बुर पैदा करता है और फिर ये नेमत छीन ली जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया।